श्री सीताराम चंद्राभ्यां नमः। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण पाठविधिः। अथ संकल्पः। ओम भूर्भुवः स्वरोम ममोपात्त दुरित क्षय पूर्वकं श्री सीता राम प्रीत्यर्थं श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्रीरामचंद्र प्रसाद सिद्ध्यर्थं च श्री रामचंद्र प्रसादेन सर्वाभीष्ट सिद्ध्यर्थं श्री रामचंद्र पूजन महं करिष्ये। श्री वाल्मीकीय रामायणस्य पारायणं च करिष्ये। तदंगभूतं कलशस्थापनं स्वस्त्ययन पाठं गणपतिपूजनं वटुक क्षेत्रपाल योगिनी मातृका नवग्रह तुलसी लोकपाल दिक्पालादि पूजनं चाहं करिष्ये। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम हृषिकेशाय नमः। ओम माधवाय नमः। ओम त्रिविक्रमाय नमः। ओम दामोदराय नमः। ओम मुकुंदाय नमः। ओम वामनाय नमः। ओम पद्मनाभाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीधराय नमः। ओम श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेतं श्रीरामचंद्रं ध्यायामि आवाहयामि। श्री सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेताय श्रीरामचंद्राय नमः। रत्नसिंहासनं समर्पयामि पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि स्नानीयं
समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीताभरणं समर्पयामि गन्धान् समर्पयामि अक्षतान् समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि नैवेद्यं फलानि च समर्पयामि ताम्बूलं समर्पयामि कर्पूरनीराजनं समर्पयामि क्षत्र चामरादि समर्पयामि पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा नमस्कारान् समर्पयामि। ॐ सदाश्रवणमात्रेण पापीनां सद्गतिप्रदे शुभे रामकथितुभ्यं गन्धमद्य समर्पये इति गन्धं समर्पयामि। ॐ बालादिसप्तकाण्डेन सर्वलोकसुखप्रद रामायणमहोदार पुष्पं तेद्य समर्पये इति पुष्पाणि पुष्पमालां च समर्पयामि। ॐ यस्यैकश्लोकपाठस्य फलं सर्वफलाधिकं तस्मै रामायणायाद्य दशाङ्गं धूपमर्पये इति धूपमाघ्रापयामि। ॐ यस्य लोके प्रणेतारो वाल्मीक्यादि महर्षयः तस्मै रामचरित्राय घृतदीपं समर्पये इति दीपं दर्शयामि। ॐ श्रूयते ब्रह्मणो लोके शतकोटिप्रविस्तरं रूपं रामायणस्यास्य तस्मै नैवेद्यमर्पये इति नैवेद्यं समर्पयामि। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनाति भुवनं पुण्या रामायणमहानदी श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। ॐ अस्य श्रीवाल्मीकि रामायण महामन्त्रस्य भगवान् वाल्मीकि ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्रीरामः परमात्मा देवता अभयं सर्वभूतेभ्यः इति बीजम् अङ्गुल्यग्रेण तान् हन्यामिति शक्तिः एतदस्त्रबलं
दिव्यमिति कीलकम् भगवान्नारायणो देव इति तत्त्वम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्चेत्यस्त्रम् पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थं पाठे विनियोगः। ॐ श्रीं राम आपदामपहरतार मित्यङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं ह्रीं दातार मिति तर्जनीभ्यां नमः। ॐ रों रूं सर्वसम्पदामिति मध्यमाभ्यां नमः। ॐ श्रीं रैं लोकाभिराम मित्यनामिकाभ्यां नमः। ॐ श्रीं रौं श्रीराममिति कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ रौं रः भूयो भूयो नमाम्यः मिति करतल करपृष्ठाभ्यां नमः। ॐ हृदयाय नमः। ॐ शिरसे स्वाहा। ॐ शिखायै वौषट्। ॐ कवचाय हुं। ॐ नेत्रत्राय वौषट्। ॐ अस्त्राय फट्। ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान् देवाश्चैव तपस्विनः सिद्धिं दिशन्तु मे सर्वे देवाः सरषे गणास्त्विह इति दिग्बन्धः। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोज कोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम् आपदामपहरतारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। गणपति ध्यानं शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। वागीशाद्याः सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रमे
यं नत्वा कृतकृत्याः स्युस्तं नमामि गजाननं गुरुध्यानम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती ध्यानं दोभिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयी मक्षमालां दधाना हस्ते नेकेन पद्मं सितमपि च सुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दु शङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना समाना सा मे वाग्देवतेवं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। वाल्मीकिध्यानं कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। हनुमध्यानं गोस्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यः शोकवहनिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव दहाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमानन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत रक्षसान्तकम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। रामध्यानं वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितं
अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम्। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पश्चात् सुमित्रासुतः शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्वदलयोर्वाय्वादि कोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणश्च युवराट् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलम्। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनं वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामाम्भोनिधिसङ्गता श्रीमद् रामायणे गङ्गा पुनाति भुवनत्रयम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अधनाः साधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतं। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सर्वदेव नमस्कृते वित्रनाशे समभवत् तत्ते भवतु मङ्गलम्। यन्मङ्गलं सुपर्णस्य विनता कल्पयत्पुरा अमृतं प्रार्थयानस्य तत्
तत्ते भवतु मङ्गलम् मङ्गलं कुशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् अमृतोत्पादने दैत्यान् घ्नातो वज्रधरस्य यत् अदितिर्मङ्गलं प्रादात् तत्ते भवतु मङ्गलम् त्रीन् विक्रमान् प्रक्रमतो विष्णो रमिततेजसः तदासीन्मङ्गलं राम तत्ते भवतु मङ्गलम् ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा लोका देशश्च ते मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् बालकाण्डस्य विनियोगः ॐ अस्य श्री बालकाण्डमहामन्त्रस्य ऋष्यशृङ्ग ऋषिः अनुष्टुप् दासरथिः परमात्मा देवता रामबीजं नमः शक्तिः रामायेति कीलकं श्रीराम प्रीत्यरथे बालकाण्ड परायणे विनियोगः ऋष्यादिन्यासः ॐ ऋष्यशृङ्गऋषये नमः शिरसि ॐ अनुष्टुप् छन्दसे नमः मुखे ॐ दासरथि परमात्मदेवतायै नमः हृदि ॐ राम बीजाय नमः गुह्ये ॐ नमः शक्तये नमः पादयोः ॐ रामाय कीलकाय नमः सर्वाङ्गे करन्यासः ॐ सुप्रसन्नाय अङ्गुष्ठाभ्यां नमः ॐ शान्तमनसे तर्जनीभ्यां नमः ॐ सत्यसन्धाय मध्यमाभ्यां नमः ॐ जितेन्द्रियाय अनामिकाभ्यां नमः ॐ धर्मज्ञाय नयसारज्ञाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॐ राज्ये दशरथये जयिने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः श्रीराम माश्रितजना मरभूरुहेश मानन्दशुद्धमखिला मरवन्दिताङ्घ्रिं सीताङ्गना सुमीलितं सततं सुमित्रा
वक्त्रान्वितं धृतधनुः शरमादिदेवम् ॐ सुप्रसन्नः शान्तमनः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः धर्मज्ञो नयसारज्ञो राजा दाशरथिर्जयी।